Okay, good morning, students. How are you today? I hope that all of you are always in a healthy condition. Okay, before we start our teaching learning today, please, all of you, pay attention to this slide. Okay, this material is about basic competence 3.3 and 4.3. The material is about conditional sentence. If you need me, I will always be there. Okay, students, let's observe the slide. So we come to the definition. What is conditional sentence? Yeah, okay, well, student, there is still mistyping, yeah. Conditional, yeah. It should be conditional. A conditional sentence type 1 has a conditional clause or if clause to express that the action in the main clause may happen in the future. Okay, once again, the action in the main clause may happen in the future if the condition in the conditional clause is fulfilled. Oke, jadi gini, eh, kalimat ini menerangkan suatu kondisi yang masih mungkin terjadi, ya. Masih mungkin terjadi asalkan syaratnya terpenuhi, ya. If the condition in the conditional clause is fulfilled. Jika syaratnya atau kondisi pada saat itu adalah terpenuhi. Okay. And then, what is about the form? Ya, in the conditional type 1, the form, ya, there is if clause, there is main clause. Ya, jadi if clause-nya itu disebut sebagai anak kalimat. Kemudian main clause-nya adalah induk kalimat. Nah, bentuk kalimatnya yang muncul pada if clause itu apa? Ya, the form of the sentence in if clause, it is usually using simple present. Ya. Seperti contoh tadi ya di awal ada if you need me, ya. If diikuti oleh you need me. Itu namanya simple present, ya. And then main clause. Kemudian apa ya? Bentuknya apa? Bentuk kalimatnya apa pada induk kalimatnya? Pada main clause-nya. Jadi, main clause-nya itu berisikan kalimat future tense atau simple future. Ya. Jadi, yang muncul pada main clause dalam kalimat conditional tipe 1 ini, yang pertama adalah future tense. Misalnya tadi pada di awal contoh tadi ya, I will be there. Nah, will merupakan verb auxiliary ya, kata kerja bantu yang menunjukkan future, artinya akan. I will be there. Itu future tense. Ya. Ada juga main clause-nya dalam conditional tipe 1. Main clause-nya itu dalam bentuk infinitive dan objek. Infinitif itu apa sih? Ya, infinitif itu adalah verb 1. Ya. Verb yang tidak ada tambahan apapun ya, infinitif. Kemudian bentuk yang mungkin muncul adalah menggunakan model selain will ya. Bisa menggunakan can, bisa menggunakan should, bisa juga menggunakan may dan diikuti oleh infinitif tadi ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Okay, students, let's we see the example. If I study, I will pass the exams. Ya, setelah if ini ada I, ada study. Ini simple present.
Kemudian ada I will pass the exam. Itu namanya future tense atau simple future. Ya. Kemudian contoh yang kedua, if you see John tonight, tell him to email me. Ya, tell. Tell itu tadi yang disebut sebagai infinitive. If you see John tonight, tell him to email me. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang diikuti oleh model ya. If Ben gets up early, if Ben gets up early, simple present, if clause-nya. Kemudian ada auxiliary can, ya, ada model auxiliary, ya. Kata kerja bantu can. He can catch the bus. Jadi dalam conditional tipe 1 yang mungkin muncul pada induk kalimatnya adalah yang pertama simple future, yang kedua bisa diikuti oleh infinitive, yang ketiga bisa diikuti oleh model yang lain selain will. Oke. Next. Nah, bagaimana posisi dari penempatan if clause-nya itu ya? If clause can be put either at the beginning or at the end of sentences. When a sentence starts with an if clause, a comma follows. Jadi apa maksudnya? Ya, if clause itu bisa muncul di awal kalimat ataupun di tengah kalimat, ya. Kalau misalnya muncul di awal kalimat, berarti harus ada tanda koma. Tapi kalau di tengah kalimat, berarti tidak perlu ada koma. Contohnya itu nomor 1 dan 2. If I study, berarti if-nya muncul in the beginning of the sentence. If I study, comma, I will pass the exam. And then, kalau if-nya di akhir atau if-nya dia ada di tengah itu ya, I will pass the exam if I study. Nah, if-nya ada di at the end of the sentence atau in the middle of the sentence. So, there is no comma, tidak ada koma ya. Oke, jadi penempatannya bisa di awal, bisa di akhir. Oke, next. Yeah, it is some examples about conditional sentence. Okay, let's match the conditionnya ya. If you don't speak louder, match-nya atau result-nya. Jadi yang if itu namanya condition ya. Kemudian yang main clause-nya adalah result ya. Akibat dari ya. If you don't speak louder, nah cocoknya adalah yang F. I can't hear you clearly. Ya, jadi yang mengikuti atau yang ada pada result-nya atau ada dalam main clause-nya adalah model ya. Modelnya apa? Can. Kemudian yang kedua, if he comes to the campus early, selalu ada koma karena if-nya ada di awal kalimat, in the beginning of the sentence. If he comes to the campus early, he will meet the professor. Oke. Ini future tense. Kenapa ada will? Okay, next. If you drop the X, ya, yang cocok adalah they will break. Ini sama juga ya, menggunakan future. Ya. And then the fourth, yang keempat, if you read newspaper every day, ya, what is match? Yang cocok yang D ya. You will know about important events in the world. Ya.
If you read newspaper every day, you will know about important events in the world. Sama ya, menggunakan future. Okay, next. 5. If you take the children to the zoo, they will see some animals. Ya, conditionnya atau if clause-nya, if you take the children to the zoo, they will see some animals. Oke, sama ya. Main clause-nya menggunakan simple future. And then the last, if you hit the ice, it will melt. Menggunakan simple future. Ya. Ya, karena tipe 1 memang sebagian besar yang if clause-nya diikuti oleh simple present dan main clause-nya adalah dalam bentuk future tense. Walaupun bisa diikuti oleh tadi infinitif dan juga bisa diikuti oleh model yang lain. Oke, next. And then ya, as the additional information sebagai tambahan pengetahuan, tambahan fungsi dari if ya. Di sini ada if dan when ya. If and when are interchangeable. When the statement of the conditional clause is a fact or a general issue, also known as zero conditional. Jadi antara if dan when itu bisa interchangeable ya, bisa ditukar-tukar lah ya. Ketika ini menyatakan suatu pernyataan kondisi dari suatu klausa ya yang berisikan fakta atau isu atau permasalahan yang umum ya. Jadi kalau berupa fakta itu bisa menggunakan if ataupun bisa menggunakan when. Misalnya, if you heat ice, it melts. Ini kan fakta ya. Kalau kita memanasi es, ya mesti esnya akan meleleh ya. Jadi bisa menggunakan if dan juga bisa menggunakan when. If you heat ice, it melts. When you heat ice, it melts. Iya. Bisa bisa ditukar ya antara if dan when ya, asalkan itu adalah kondisi suatu fakta ya yang tidak bisa disangkal ya. Faktanya begitu. Pemanasan es ya pasti akan meleleh ya. Oke, dan tambahan lain. If is used for something that according to the speaker might happen. Ya. Jadi if digunakan ya untuk sesuatu ya yang menurut pembicara itu masih mungkin terjadi ya. Misalnya, we can spend the afternoon on the beach if the weather is fine. Kemudian yang pakai when is used for something that according to the speaker is going to happen. Tapi manakala kita menggunakan when, itu dalam sense pembicara itu akan terjadi. Tapi kalau tadi yang if kan mungkin terjadi ya. Tapi kalau yang when, misalnya ada kalimat menggunakan when, pembedanya adalah bahwa menurut pembicara itu akan terjadi. Is going to happen. Akan terjadi. Contoh, I will clean up the kitchen right away when I'm back from work. Yeah. I will clean up the kitchen right away when I'm back from work. Ya. Sekali lagi, if menyatakan suatu kondisi yang mungkin. Tapi kalau
kita menggunakan when pada suatu kondisi yang akan terjadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next. Ada juga penggunaan if yang bisa digantikan oleh in case of. Artinya apa ya? Sama, jika ya. If and in case of. Ya, tapi in case of di sini bisa digunakan untuk mempersingkat suatu if clause. Jadi disingkat ya, tidak ada subjeknya ya, langsung noun-nya ya. Misal dari kalimat if there is a fire, leave the room. Jika ada api, tinggalkan ruangan. If there is a fire, leave the room. Nah, bisa itu if there is-nya dibuang. If there is-nya bisa di-shortened. Jadi dipersingkat menggunakan in case of fire, leave the room. In case of fire, leave the room. Ya. Jadi begitu ya, if bisa diganti dengan in case of. Kemudian selain in case of, bisa juga menggunakan in case. Ada contoh dua berikut ya. While if expresses a condition, in case is used to express it's also used for express a condition too ya. Hampir sama ya. Misal, I need painkillers if I'm in severe pain. I need painkillers in case I'm in severe pain. Jadi tadi kalau in case of itu langsung menghilangkan subjek ya. Tapi kalau in case saja subjeknya masih sama ya. Jadi penggunaannya sama persis seperti penggunaan if tadi. I need painkillers if I'm in a severe pain. I need painkillers in case I'm in severe pain. Sama persis. Ya. Tidak ada bedanya antara if dan in case. Okay, next. Okay, after we learn about the form of the conditional sentence, now we study about the meanings atau makna ya. The conditional sentences type 1 have some meanings. Jadi punya beberapa makna ya. Yang pertama bisa mempunyai makna sebagai suatu threat atau ancaman ya, threat. Example ya. If you do that again, I will send you out of the classroom. Threat, ya, namanya ancaman. Jika kamu melakukannya lagi, I will send you out of the classroom. Saya akan mengeluarkan kamu dari kelas. And then second, a warning, ya, sebagai peringatan, ya. Example, be careful. If you touch that animal, it will sting you. If you touch the animal, it will sting you. Jadi meaningnya adalah suatu warning atau peringatan. And then next number 3, an offer. For example, I will help you if you like me. And then the last, about promise. Janji ya. Jadi yang pertama ancaman, yang kedua peringatan, maknanya, yang ketiga bermakna memberikan tawaran, yang keempat adalah janji ya. If you pass the exams, I will buy you a sports car.
If you pass the exams, I will buy you a sports car. Okay, and then for your activity, you make your own sentence, you make your own examples, if conditional, that has meaning. Number 5, a threat. Number 6, warning. 7, promise, and an offer. So you can create your own sentences to show the meaning of threat, the meaning of warning, the meaning of promise, and the meaning of an offer. You make your own sentences, yeah? Next. And then we have studied about some meanings of conditional type 1. Besides it has some meaning, the conditional type 1 also have function ya. Juga ada fungsinya ya. Fungsinya apa? Ya, bisa digunakan untuk expression of suggestion. Bisa digunakan untuk ungkapan menyarankan ya. And then expressions of reminder, pengingat. Expressions of imperative, perintah ya atau permintaan. Expressions of general truth and expressions of a dream. Ini fungsinya ya. Kalau tadi maknanya ada 4, kalau ini fungsinya ada 5. Oke, next. Okay. Yeah, everybody, it is some exercises to deepen or to practice your understanding about conditional type 1. Okay. Number 1, lion usually will not attack if they not be hungry. Yeah. So you are asked to give the correct form of the verbs in bracket ya. Jadi kalian betulkan kata kerja yang ada di dalam kurung dengan bentuk kata kerja yang benar. Number 2, if you not ring the bell, the servant will not open the door for you. Number 3, number 4, 5, 6, 7, and 8. And yeah, until number, wait, until number 21. Yeah, okay, you can do the example, yeah, number 1 until 21. Okay, and then give examples of conditional type 1, yeah, I mean, based on the meaning, yeah. Number 22, 23, 24, 25, and until what number? Okay, until 36. Okay, I mean, after you learned about this material, about my explanation, everyone do the exercise based on the number. For example, student number 1 do number 1. Yeah, student number 2 do number 2. Student number 3 do number 3. And so on until student number 36. Yeah. And then after you listen to this explanation, everybody should send me the answer of these exercises in WhatsApp group. Okay, thank you very much. I hope that all of you can understand what I tell you. If you still have unclear explanation or you still have problems in this material, you can contact me or you can send me the questions in group, yeah. Okay, I think that's all. Good luck with your exercise
and I wait your answer in groups. Okay, I think that's all for my explanation. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.